Bass guitar has a low hum. Can you keep it grounded? Now it's pulsating. Stop. See, it's there. Stop. Stop. When I cut it, it's gone. I have to cut the lows then. Okay, I've cut it out. এখন আমরা কিসের জন্য ওয়েট করছি কুর্তি? গিটার গিটার আচ্ছা ওরা ব্যাটারিটা দিচ্ছে। ওকে ওকে হ্যাঁ মিউট আছে। Danika voice is sounding nice outside. পরিষ্কার আসছে। ওকে ওকে না গিটারে এখনো নয়েজ আছে, খোলা যাবে না গিটারটা। এই যে ভীষণ নয়েজ যাবে না, ওটা তো এভরিটাইম কেয়ারফুল। Shall we start? আমরা শুরু করবো। নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? আরে এনার্জিটা কোথায়? তো আমার নাম দানিকা, আর আজকে আমি কয়েকটা গান গাইবো আপনার জন্য। তো আপনারা কি শুনতে চান? শুনতে পাচ্ছি না, আরেকটু জোরে। তো একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুরু করি তাহলে। সময়
আচ্ছা, এখানে পুরনো গান কার কার ভাল লাগে? তো হয়ে যাক। তোমার একদিকে আসছে কি করছো? সবাই একসাথে গাইলে কিন্তু আরো ভাল লাগে। তো আমি শুনতে পারি সবার থেকে? সবাইকে গাইতে হবে কিন্তু একবার একসাথে গিয়ে নি, ঠিক আছে? হাম তুম থেকে 3 2 1 সিং। कितने पास कितने दूर चांद सितारे। গান শুনতে পাচ্ছি না। हम तुम कितने पास कितने दूर चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। और স্কুটি তোমার কিবোর্ড মিউট করেছে, ইয়ে দেখছে। नहीं 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 ये बात है पुरानी। ओ कैसी पहेली है, कैसी पहेली जिंदगानी। आहा हा थामा हा रोका इसको किसने, है ये तो बेतफानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zoo 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 zoo, zoo 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 zoo। धीरे से इसमें नशा इसने पिया, वो हमें भी हंसा, हा 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 हा। पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। ओ कैसी पहेली है, कैसी पहेली जिंदगानी। आहा थामा हा रोका इसको किसने, है ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है, कैसी पहेली जिंदगानी। লাগছে? ভালো লাগছে?
Mina Nika, Lorna Monica, Akanaka, Chica Picarica, Ina Mina Nika, Lorna Monica, Akanaka, Chica Picarica, il pecho a coi dene wala, as vese ko nahi dene wala. Il pecho a coi dene wala, as vese ko nahi dene wala. Surat ya hasiyo, umariya jawaan, koi bhi us zindagi bas yahi to hai wo. Mina mina diga, Lorna Monica, Akanaka, Chica Picarica. अरे मत सोचो कि सस्ता है सौदा, पल पाए लगाएगा जो पौधा। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, पल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया चलेगी चलन की हमारी, हंसेगी 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 मेरी प्यारी। मीना मीना निका, लर्ना मोनिका, अकनका, चिका पिकारिका। Ina Mina Nika, Lorna Monica, Akanaka, Chica Picarica, ram pam posh, 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 ram pam posh. আচ্ছা, আমার নেক্সট গানের জন্য আমি দুটো কথা বলতে চাই। আমরা সবাই জানি যে আজকে আমাদের মধ্যে জুবিন গার্গ আর নেই। আর মানে হি ওয়াজ সাচ আ মিউজিক্যাল জিনিয়াস, মানে একটা মানুষ হু হ্যাজ কম্পোজড অ্যান্ড সাং অলমোস্ট 40,000 সংস আজ অব্দি। মানে এত বড় একটা জিনিয়াসের জন্য আমার মনে হলো আজকে এই মঞ্চে আমার ওনার জন্য কিছু গাওয়া উচিত। তো ওনাকে অনার করার জন্য ওনার একটা খুব সুন্দর একটা হিন্দি গান আমি গাইব। তো আই হোপ যারা যারা জানেন সবাই আমার সাথে গাইবেন, আর জুবিন গার্গকে আমরা এভাবে অনার করি আর মনে রাখি। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा। मेरे सावन चला, मेरे सावन चला। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा। सावन चला,
হাততালিটা একটু শুনি, শুনতেই তো পারছি না। ভাল লাগছে তো? আচ্ছা, এই নেক্সট গানটা আই উইল গিভ ইউ আ হিন্ট। ইটস আ বিশাল মিশ্রা সং। তো যারা যারা এখানে বিশাল মিশ্রা শোনে বা বলিউড শোনে তারা নিশ্চয়ই জানবে গানটা, কেন কি আমি কারোর গান শুনতেই পারছি না। আই নিড এভরিবডি টু সিং উইথ মি। তো আর কিবোর্ডিস্ট উইল প্লে দ্য ইন্ট্রো অ্যান্ড আমি চাই যে তোমরা সবাই এটাকে গেস করো, ঠিক আছে? তারপরে সবাই মিলে আমার সাথে গাইতে হবে, ওকে? तुमसे मिलाई हूँ पहली दफा ही, मिल के लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के बरसे भी गया जरा। पहले दिन मैं तुमसे मिली हूँ पहली दफा ही, मिल के लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूँ तो बता देना। हो न जाना मुझे देखते देखते तू ही जरिया, तू ही मंजिल है या कोई दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा। पहले दिन मैं तुमसे मिली हूँ पहली दफा ही, मिल के लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। Thank you so much. Nice, Ranika. Any Papon fans here? কে কে আছে পাপন ফ্যান? সব হাত রেজ করুন। বাবা অনেকগুলো তো। আচ্ছা, গানটা শুরু করার আগে সবাই ফ্ল্যাশ লাইট বের করুন তো। ফোন তো আছে সবার কাছে, সবাই ফ্ল্যাশ লাইট গুলো বের করে একটু সোয়ে করুন। আরে আরেকটু লাগে, এটা কি ফোন নেই নাকি?
I want all the flashlights out. আরো আরো সবাই, I want everybody, সবাইকে ফ্ল্যাশলাইট দিতে হবে। आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की रारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, रात की नशीली बाय नींद में गाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम गए, हर बात बाकी है। गए হাততালি চাই সবাই, hands up in the air। आँख भी थम गई ना बची, रात भी ना कटी ना रही, रात भी छेड़ती मारती, नींद भी लुट गई रात भी ना सही ना रही, रात भी लाज़मी ज़ालिमी। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों, जिए क्यों, जिए क्यों। आओगे ना फोन पे बुलाओगे। थैंक यू सो मच। अरे हाथ ताली कोई रे बाबा।
আচ্ছা একটা ডান্স নাম্বার হয়ে যাক চলো Come on, hands in the air! झगमगाती लड़कियां जिनकी दीवाने तुम भी तो हो ओ हंसती गाती लड़कियां झिलमिलाती लड़कियां चाहती सब क्या है सब सुनो इन्हें सबके मन में क्या इनकी धड़कन में क्या सुनो जरा सबने क्या है इन आंखों में इनमें है क्या I hear my body talk to me, sing a song, shake it off and dance with me. And it's like the swing, swing, तेरा आगे निकल के swing, तेरे रंगों में ढल के swing, अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है swing, मस्ती में जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है. जश्न हो गीतों की बरसात हो गायब पल जिंदगी पिघले पिघले तन बदन खोया खोया सा हो ये मन चाहे चाहे हो दिलकशी हो थर थराहट सी ओ सनसनाहट सी ओ साथ साथ है खुला सा ये अजीब सा नशा Shake it up against me, feels like a swing, swing. तेरे आगे निकल के swing, तेरे रंगों में ढल के swing, अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है swing, मस्ती में जीना, जीवन रस पीना, ये बात तो ही ना यानी अब शर्माना नहीं है. Gotta swing, swing, yeah, swing, swing. Let's swing, swing, swing. Yeah. Well, that was the last song of my performance. So, I hope সবাই এনজয় করেছেন, সবাই গেয়েছেন আর আপনারা খুশি আমার গান নিয়ে তো Thank you so much for this wonderful evening. এখন আরো আর্টিস্ট রয়েছে আচ্ছা one favor my name is Danika my Insta handle is Danika Saha 0902 so if you want to see more of me please do follow and follow along on my journey and যারা যারা ভিডিওস নিয়েছেন সবাই পাঠিয়ে দিন শেয়ার করুন আর এই তো মানে আমি জাস্ট শুরু হলাম আমার এই জার্নিতে তো সবাই সাপোর্ট করুন আমাকে আর আই হোপ সবার ভালো লেগেছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড হ্যাভ আ ভেরি গুড ইভিনিং আমি এখন যে বেরোবো একটা হাততালি হয়ে যাক ফাইনাল থ্যাংক ইউ সো মাচ
तो कैसा लगा दाढ़िका का गाना? एक जोरदार जोश भरा ताली चाहूंगा मैं एक दाढ़िका के लिए, सभी मिलके दोस्तों। मेला घर के ऑडियंस, शो सम एनर्जी, थोड़ा एनर्जी और चाहिए तो एक बार फिर से जोरदार चीयरिंग हो जाए मिस दानिका के लिए। सो दोस्तों, कहते हैं कि ये जो सुर, ये धुन और ये जो एहसास है, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है बल्कि एक ऐसा रूहानी आवाज है जो जब हमारे एहसासों में घुलता है या इन हवाओं में घुलता है तो एक ऐसा जज्बातों का रंग बन जाता है जो आज की शाम को परफेक्टली दिखाता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये जो शाम है एक ठीक ऐसी ही शाम है जहां पर मेला घर के वासियों और हमारे जितने भी परफॉर्मर्स हैं उन सभी के दिल एक साथ मिल जाता है, राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारी संगीत की एक ऐसी दुनिया में जहां संगीत ही इबादत है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त हो चला है हमारे उस स्टार परफॉर्मर्स का जिनके लिए आप सभी यहाँ पर हजारों की तादादों में आए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू ऑल रेडी? अभी जिस कलाकार को हम इस मंच पर बुलाने जा रहे हैं दोस्तों, वो कलाकार के बारे में तो एक दो बातें मेरे को करना ही पड़ेगा। पूरे देश 2005 में जिनकी आवाज पूरे देश के लोगों को, दिलों को छू के गया है, वो आवाज नॉर्थ ईस्ट का आवाज था दोस्तों। और हमारी त्रिपुरा की सचिन देव बर्मन से लेकर भूपेन हजारिका से लेकर जितने सारे कलाकार ने इस नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट किया था देश में, उन्हीं में से चुनिंदा कलाकारों में से इन कलाकार को आज हमने हमारे बीच इस मंच पर हम अभी कुछ ही क्षणों में बुलाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देवियों और सज्जनों, खत्म हुआ इंतजार, खत्म हुआ बेचैनी, और इस यूनाइटेड प्रोमो फेस्ट 2025 की इस 5th इवेंट की आज के इस शाम को और भी हसीन और रंगारंग करने के लिए इस मंच पर आ रहा है वेरी हैंडसम एंड डैशिंग लुकिंग pride in our northeast. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Devajit Shah people. Check. Check. एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ, सुन के ये दास्तां। लोग हैरान है क्योंकि
उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना भी एक दीवाना था। ला 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 ला। Come on, everyone! We are here. Derwahi ayo. Head up. एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए दिन तेरे और घर की पायल मस्ती में दो गान खन के रे हम्मा 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 हम्मा। पहली बार मिले तुम बेनम ये निकले तुम पे जवानी धीरे धीरे वादा मचले रे हम्मा 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 हम्मा। चांदनी जैसा ये वरदान मिला तुमको मन में सोचता कैसा रूप तेरा आया नजर हमको। रिदम गुलगुली सनम गोरी गोरी ये बातें करती हैं यूं हमें तुमने जब गले लगाए तो खो ही गए हम तो हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा। एक बार আপনাদের কাছ থেকে শুনবো গাইবেন আরে গাইবেন কি না ইয়েস অর নো দেখি যাওয়া যাবে ভাবছি যাবো দাঁড়াও দেখি তো एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए नींदेरे और घर की पायल मस्ती में दो गान खन के रे। Everyone, sing with me. One more time. एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए नींदेरे और घर की पायल मस्ती में दो हम्मा 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 हम्मा। अंतरा बजा कुटी अंतरा बजा M1 बजा जैसा ये वरदान मिला तुमको मन में सोचता कैसा रूप तेरा आया नजर हमको। रिदम गुलगुली ये सनम गोरी गोरी ये बातें करती हैं यूं हमें तुमने जब गले लगाए तो खो ही गए हम तो हम्मा 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 हम्मा
humma, 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 hey, humma, humma. Thank you so much. Love you all. দারুণ লাগছে আজকে, দারুণ। আমি এখানে আসার আগে এত কিছু হয়েছে, ফ্লাইট মিস, অমুক তমুক, সারা ইন্ডিয়াতে, সারা ভারতবর্ষে এত ট্রাভেলিং নিয়ে এত মেস হয়েছে আজকে লাস্ট 2-3 ডেজ। তারপরেও আজকে শোটা হচ্ছে, সত্যি এটা আপনাদের ভালোবাসার জন্যই হচ্ছে। এবার জোরে হাততালি হয়ে যাক আপনাদের সবার জন্য। আমার সাথে আজকে हेलो, क्या बात, অডিয়েন্সের জোশ কি হচ্ছে, কিছু এটা হচ্ছে, হ্যাঁ। তো মানে আপনাদের জোশ এত বেশি দেখে আমি একটু জোশিলা হয়ে গেলাম। না, এরকম নয় যে সারা প্রোগ্রামটাই এইরকমই নেচে কুদে গাইবো, এরকম নয়, একটু মিষ্টি মিষ্টি গানও গাইবো। আর আপনাদের মানে আমাদের ভালোবাসার লোক, আপনাদের প্রিয় লোক, এখানকার অনারেবল মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম সুশান্তবাবু এসছেন। কই সুশান্তবাবু আছেন? হ্যাঁ। তো উনি ঢোকার সাথে সাথেই বলছিলেন যে এত ফ্লাইট মিস হচ্ছে, আপনি তখন যদি এরকম ফ্লাইট মিস হয় তাহলে ওইরকম একটা গান গাইবেন। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও পরাণে যে গান বাজিছে তাহার তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। এটা আপনাদের জন্য গাইলাম, সুশান্তবাবুর জন্য গাইলাম, এভাবেই মনে রাখবেন। আর ও আচ্ছা, আসলে আমরা এত দুনিয়া ঘুরতে থাকি শো করার জন্য, কিছু ভালো ভালো গান গাইবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভালো শ্রোতা পেলে আরো ভালো বেশি ইচ্ছে হয়। তাই জন্যে একটা গান গাইবো যেটা আমার খুব প্রিয়, একটা গজল। পামাদা বাদামা বাগা নিরে গামা বামাগরে নিদাজা। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो।
ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें मदबा भगा तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलों में बैठे रहो यूं ही पहलों में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो কি ভালো লাগছে বুঝতে পারছি না ভালো লাগছে না হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো আমার ভালো লাগার গান পছন্দের গান গাইছি তারপরে সব হবে ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई डोह डोह ना लागे किस तरह ये सुलझे क्या बात একবার জোরে হাততালি হোক আমার মিউজিশিয়ানদের জন্য জোরে হাততালি এত সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে সাউন্ডে আছে চঞ্চল বাবু আর বম্বে থেকে এসছে অভিজিৎ রয় টেনি तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मैं रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह रे गा मा ब ब ब मा दा ब रे गा गा पा रे द मा दा नि सा रे सा
Gamanani sa 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 ni re ga ni ma da ni ma ga ma da ba re ga pa re da da ye वो के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई दोहरा लगे किस तरह के हगे सुलझे ये रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंगे कोई रोह ना लगे किस तरह के ये सुलझे ভালো লাগলো এই তালিটা আরেকটু জোরে সবাই সমবেত তালি হলে ভালো লাগতো না থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে আরেকটা এই যে বললাম ভালো গান মানে ভালো ভালো কম্পোজিশন গাওয়ার যদি সুযোগ পাই তখন আর ছাড়তে ইচ্ছে করে একটা খুব মজাদার গান একটা ফোক বেসড গান গানটা গাইছি আশা করি ভালো লাগবে da 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 মন পাখি মো উইড়া যা খাঁচা থেকে পীড়িত বড় জ্বালা রে পীড়িত বড় জ্বালা আমার কানে বেল্টনটা একটু বাড়াও ডেলি कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न गाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न गाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে क्या बात फतेह करे किले सारे फेर आए दीवारे
प्रेम कोई सिंध लागे लागे रे लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे लागे रे लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे लगाए रे जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न जाए रे সবাই গাইবেন দিশাহারা শুনতে পাচ্ছেন আরো জোরে দিশাহারা দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था वही चला है रे उम्र का ये दाना बाना समझ न पाए रे जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न वाले न जाने न जाए रे दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে ও মন পাখি উইরা যা খাঁচা থেকে বড় জ্বালা রে বড় জ্বালা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আচ্ছা 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 একটু জল দেবেন জল জল আচ্ছা আপনাদেরকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই ও তো ওর গান শুনেছেন দানিকা সাহা আমার বড় মেয়ে ওকে আশীর্বাদ করবেন ও মিউজিকটাই ক্যারিয়ার করতে চাইছে আর আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের ভালোবাসা নিশ্চয়ই ওর খুব দরকার ঠিক আছে চলো কিশোর বাবু ও হ্যাঁ দুজন একসাথে দুই মন্ত্রী ভালো লাগছে দেখে আচ্ছা কি এখন ফেলিসিটেশন হবে না গাইবো আমাকে বলে গেল একটা আমাকে একটু বলে দিন প্লিজ তাহলে গেয়েই দিচ্ছি এবার ত্রিপুরা এমন একটা স্টেট এখান থেকে কত রত্ন বেরিয়েছে সেটা আর বলার মানে আলাদা করে বলার জায়গা রাখে না কারণ শ্রদ্ধেয় এস ডি বর্মন লেজেন্ডারি মিউজিক ডাইরেক্টর সিঙ্গার কি না ওনার ছেলে শ্রদ্ধেয় আর ডি বর্মন তো আমরা এরকম কিছু মিক্স করব কিশোরদা আর ডি বর্মন রফি সাহেব
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा लग जाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला, हे हे हे, जू 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 जू, रा 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 रा। Come on everyone, जोरदार cheering हो जाए for देवजीत। Thank you, thank you. बदन पे सितारे लपेटे हुए, না একটু ধরে রাখবো সুশান্ত, নালে চলে যাবে। ये जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब ना होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर आए शर्माओगी, ना देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर। देखते ही মনে হচ্ছে জাম্প করে দিই, এরকম জাম্প করতে গিয়ে এখানে ফ্র্যাকচার হয়েছিল, ভয়ে জাম্প করছি না, নাহলে করেই দিতাম কতক্ষণ। ও জানে তমন্না কিধর जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलते हैं बुझते दिए, कोई मिलने वाला एक आशिक तो हो। वरण पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, 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 जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा तुझे तो जानम हुआ है बुरा, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। Come on everyone! Come on Nirmahal! तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिलवा तू मुझे रे दिखाने लगी। करोगी बाहों में इतना के जाने लगी, तेरी बेरोगी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, फिर अपनी छोड़ो सनम, ना दुखे दिल मेरा, ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर में मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। मुझसे मिला कर ये गोरे गोरे ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें,
Thank you so much. It was a lovely, lovely audience. Thank you. এবার ওয়েট করছি। কোথায়? আইয়ে আইয়ে আইয়ে। So, ladies and gentlemen, once again, Devojit people! Well, दोस्तों, कुछ आवाज ऐसी होती है जो महज सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उनको महसूस किया जाता है। ऐसी आवाज जो सीधा दिल में उतर जाए। And ladies and gentlemen, वो रूहानी आवाज आज हमारे मंच की शान बनी है, none other than Devojit Shah. तो can we once again cheer for him, everyone? Thank you so much, Devojit Shah, sir. You are truly an honor to our Tripura. सच में आज बहुत सारा मेला घर आपके लिए शाम से वेट कर रहा था एंड अगर वेट ऐसा हो तो हम आधी रात तक भी वेट करने को तैयार थे। क्या बोलते हो मेला घर? थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी आवाज से इतना प्यार दिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए भी हम छोटा सा हम आपके सामने कुछ प्यार पेश करें। तो वी वांट टू फेलिसिटेट यू सर। It's a big honor for all of us, for all the Melaghar people, in fact to all the Tripura, कि आज आपको होस्ट करने का मौका मिला है। The person जो 2025 से same appearance, same voice, the evergreen. Can we once again cheer for him, everyone? So to felicitate the dynamic, dashing singer here, the star of the night, I would like to request the guiding light of our entire Tripura, Honorable Tourism Minister Sir Shri Sushant Chaudhary Sir, Honorable Panchayat and Higher Education Minister Shri Kishore Barman Sir, to please come on the stage. We are waiting for you, sir. Along with, I also request हमारे माननीय विधायक सर श्री अभिषेक देव रॉय जी, साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट के माननीय डीएम एवं कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जायसवाल सर, साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे आरयूएफएस के प्रेसिडेंट श्री पवित्र कुमार दास सर, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ मेलाघर म्युनिसिपल काउंसिल श्रीमती अनामिका घोषपाल रॉय महोदय, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. Now I request, please come, sir. Ex-Minister Shri Bilal Mia, sir, please come. Please come on the stage. I request all of dignitaries, please come on the stage, sir. तो देवी और सज्जनों, मैं चाहूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी मान्यगण्य अतिथिगण के लिए एक जोरदार ताली. Come on everyone, louder! मेलाघर! यंग डैशिंग डायनामिक तो ये दोनों है, दिख रहे हैं क्या? लग नहीं रहा है क्या? बोलिए. डैशिंग डायनामिक, आइए आइए किशोर बाबू. और सुशांत जी के साथ बांग्लाয় বলবো না, হিন্দিতে ভুলে যাই. সুশান্ত বাবুর সাথে আলাপটা করিয়েছেন কিশোর বাবু, তো থ্যাংক ইউ, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ. আর এক জোরে হাততালি তো দিন. এবার মাইকটা আমি ওদিকে দিচ্ছি. কি পয়সা বসুলি তো? এখানে আসতে কি পয়সা লেগেছে? ফ্রি? তো দেবজিৎ সাহা কতক্ষণ গাইবে? আরো 2 ঘন্টা? ওনার লাফালাফি দেখে মনে হচ্ছে যে 25 বছরের ছেলেটা লাফাচ্ছে. ওনার বয়স কত? কত? 50?
45 হাফ সেঞ্চুরি করেছে, হাফ সেঞ্চুরি। 51 52 কিন্তু ওনার জাম্পিং লাফ দিয়ে নিচে পড়ে যায়। 2022-এ আমার বিধানসভা জিরানিয়াতে ওনাকে ইনভাইট করেছিলাম একটা কনসার্ট করার জন্য, উনি এসেছিলেন। আমার মনে আছে প্রায় এমনই মানুষ ছিল, তো উনি লাফাচ্ছিলেন, লাফাতে লাফাতে উপর থেকে স্টেজ থেকে নিচে জাম্প করে পড়ে গেলেন। আর ওনার মিসেস, আমরা সবাই একসঙ্গে বসেছিলাম মঞ্চের মধ্যে অন্য একটা ডায়াসে। উনার মিসেস দেখে, উনার লাভ দেখে উনার মিসেসও মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গেলেন উনাকে বাঁচানোর জন্য। তো আজকে উনার মিসেস নেই। আপনারা জানেন যে সারা দেশে প্রায় 550 ইন্ডিগো ফ্লাইট দুদিন ধরে ক্যান্সেল হয়েছে। ওনার টিম মুম্বাই থেকে, কলকাতা থেকে, বিভিন্ন স্থান থেকে আসার কথা ছিল, কিন্তু উনি নিজেই আসতে পেরেছেন। এটাই আমাদের কাছে ভাগ্যের ব্যাপার ছিল, কারণ কালকে পর্যন্ত বা আজকে সকাল পর্যন্ত উনি আসতে পারবেন কিনা সেটা একটু আমাদের কাছে ডাউট ছিল, কিন্তু আজকে এসছেন। অনেক অনেক ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবো, নতুবা এত সুন্দর একটা ইভিনিং আমরা এই মেলাঘরবাসীকে, সোনামুড়া মহকুমাকে, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টকে ট্যুরিজম দপ্তরের তরফ থেকে আমরা দিতে পারতাম না। আমি ধন্যবাদ জানাবো এখানকার আপনাদের প্রিয় কিশোর বর্মন মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী, এবং উনিও এই প্রোগ্রামটাকে নিয়ে, আপনারা জানেন যে ওনার একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান রয়েছে, তারপরেও উনি বাইরে থেকে ভিতরে থেকে অনেকটাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আমি মাননীয় কিশোর বর্মন মহোদয়কেও আমার দপ্তরের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি কিশোর বাবুকেও দু শব্দ বলার জন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি মাইক দেব। সবাইকে আমার নমস্কার। মেলাঘরে এমন একটা সুন্দর আয়োজন, সত্যি আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আর এই আয়োজনের নেপথ্যে যিনি মূল কারিগর, উনি আর কেউ নয়, আমরা সবাই জানি, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়। আমি সবারকে আহ্বান করব যে ওনাকে জোরে হাততালিটা হলো না, জোরে হাততালি দিয়ে একটা ওনাকে সম্মান জানানোর জন্য। কারণ এই নীরমহল আগেও ছিল, এই ট্যুরিস্ট প্লেস আগেও ছিল, কিন্তু ওনার মস্তিষ্ক প্রসূত গত বছর থেকে, আমরা জানি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো আমাদের। এই গত বছর প্রোমো ফেস্ট নাম ছিল, এবার এটা ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ট্যুরিজমকে একটা নতুনভাবে যিনি পরিচিতি দান করেছেন, উনি আর কেউ নয়, আমাদের রাজ্যের মাননীয় পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত দেব মহোদয়। আর আজকে আমাদের সামনে যিনি এখানে পারফর্ম করতে এসছেন, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। 2019 সাল থেকে ব্যক্তিগতভাবে দেবজিৎ দার সাথে আমার পরিচয়, যাওয়া আসা, ওনার বাড়িতে ভোজন করা থেকে শুরু করে সব কিছু, কিন্তু কোনোদিন ভাবিনি উনি আমার এলাকাতে এসে পারফর্ম করবেন। সে কারণে আমার একটু ব্যক্তিগত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও এই সুযোগটা মিস করিনি। তো আমি দেবজিৎ দাকে আসার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং আপনাদের সবাইকে আমি বিনম্র আহ্বান জানাবো, আপনারা ওনার পারফর্ম আপনারা উপভোগ করবেন, আনন্দ সবাই উপভোগ করবেন, এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আমি আবারও মাননীয় দেবজিৎ দা এবং ওনার পুরো টিমকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং আমার এই এলাকায় সাদর স্বাগতম জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে বিধায়ক আছেন অভিষেক দেবরায়, কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্রের, আপনাদের পার্শ্ববর্তী বিধানসভা কেন্দ্র মাতাবাড়ি, কাকরাবন ওনার বাড়ি, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির, একটা 51 শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ, সেখান থেকে উনি বিধায়ক। আমাদের
এক্স মিনিস্টার বিল্লাল মিয়া সাহেব রয়েছেন এই মহকুমার, আমাদের ডাইরেক্ট ডিএম রয়েছেন সিপাহীজলা, আমাদের এখানে মঞ্চে ডাইরেক্টর ট্যুরিজম রয়েছেন প্রশান্ত বাদল নেগি, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য আধিকারিকরা, জয়েন্ট ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে প্রত্যেকে একটা ইউনাইটেড টিম হিসাবে আমরা বিগত 8 তারিখ থেকে নারিকেলকুঞ্জ, দক্ষিণ জেলার বেলোনিয়া, আমাদের গুমতি জেলার উদয়পুর, জামপুই, সিপাহীজলা এবং আগামী 12 তারিখ কি হবে? 12 তারিখ কি হবে? কি? জুবিন নটিয়াল। সবাই যাবেন আস্তাবল মাঠে। আমরা সমাপ্ত করব ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025। এবারকার ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট নতুনভাবে আমরা শুরু করেছি এবং যতদিন আমাদের সরকার থাকবে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আরো নতুনত্ব নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যুবকদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রত্যেকটা জেলায় প্রতিটি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনে আমরা নিয়ে যাব। আমি এখানে ধন্যবাদ জানাবো পবিত্র বাবুকে এবং আমাদের সম্পূর্ণ টিম যারা রয়েছে প্রত্যেককে। আগামী দিনে আমরা এভাবে কাজ করব আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ ভালোবাসা নিয়ে, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা পর্যটনের মানচিত্রে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে পারি। আমি এই পর্বে অনুরোধ করব, আমাদের মঞ্চের সামনে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় উত্তম দাস মহোদয়কে এই পর্বে একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के इस कार्यक्रम के स्टार परफॉर्मर देवोजीत शाह जी का हम एक त्रिपुरा का जो पारंपरिक ऋषा है उन्हें भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें। कम ऑन एवरीवन। এই হচ্ছে ত্রিপুরার ভালোবাসা, এই হচ্ছে ত্রিপুরার ট্রেডিশন ঋষা। এই পর্বে ঋষা পরিয়ে গোটা সিপাহীজলাবাসীর পক্ষ থেকে বরণ করে নিয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি তথা রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। वाकई त्रिपुरा के पारंपरिक रेशा के साथ त्रिपुरा टूरिज्म की ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, ताकि आज का ये जो लम्हा है, आज का ये जो पल है, वो हमेशा हमेशा के लिए त्रिपुरा के इतिहास में दर्ज हो जाए और एक यादगार पल की तरह हम सभी के दिलों में रह जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं हायर एजुकेशन, इनकी तरफ से हमारे देवोजीत शाह द स्टार परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग, उनको एक छोटा सा भेंट, एक प्यार भरा भेंट, ताकि ये पल हमेशा हमेशा के लिए हमारे सभी के दिलों में रह जाए। तो पीपल ऑफ मेलाघर, कैन बी वंस अगेन cheer for देवोजीत शाह। তো এই পর্বে একটা গ্রুপ ফটো আমরা নিয়ে নেব, এটাই থাকবে স্মৃতির পাতায় আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 এর আজকের 5th ইভেন্টের আজকের দ্বিতীয় দিনের বিশেষ আকর্ষণ এবং স্মৃতির পাতায় ধরে রাখবার জন্যই এই পর্বে আমরা ফ্রেমিং হচ্ছে। তো একটা জোরদার হাততালি হয়ে যাবে এই সুন্দর এই পর্বটির জন্য। एंड यस मेलाघर, एक और तालियां हमारे सभी यहाँ पे मंच पे जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां एवरीवन, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके बदौलत आज हम यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा हाथ को खोलिए, तालियां हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिएगा। तो चलिए और शाम को और भी हसीन बनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद द एवरग्रीन वॉइस ऑफ द स्टार परफॉर्मर देवोजीत पीपल। तो चलिए दोस्तों, काफी सारे टाइम हो गया बातों बातों में, अब होगा सिर्फ गाना ही गाना। अभी जो ताली है मेलाघर का ताली होना चाहिए देवोजीत सर के लिए, सभी मिलके दोस्तों। এখনই ওয়াও, অসমীয়া গানের জন্য রিকোয়েস্ট এসছে। আমি ভাবছিলাম যে অসমীয়া গান প্লাস জুবিন গার্গ আমাদের এত প্রাণের মানুষ, আমার বন্ধু ছিলেন,
ওনাকে আমি একটা ট্রিবিউট দিয়ে, ওনার গান দিয়ে আমি একটা ট্রিবিউট দিতে চাই, কিন্তু আমি ভাবি যে ওনাকে দুঃখ বা ইমোশনাল হয়ে অনেক আমরা কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু বারবার ওনাকে এই দুঃখ দিয়ে মনে রাখতে চাই না। আমি চাই ওনারই গাওয়া একটা বিহু গান গাইব বিহু ফুটি, হ্যাঁ, লুপটা আচ্ছা ঠিক আছে। আমার কিবোর্ডিস্ট বলছে যে না এই গানটা গাও, চল ঠিক আছে, চলো। ঠিক আছে, অসমীয়া মায়া মায়া মাথু মায়া, তুমি জানো ফসানে পরমরে মায়া, মায়া ভরা দুচকুলো দিয়া জুৰিয়া চাহিব, দূৰণিৰে জোনাকী হৈ ৰলা কিয় এ মায়া মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সঁচানে পৰমৰে মায়া। মায়াবিনী সেই ৰাতি আহিছিল কাষলে তোমাৰ দুখ হবলে, হাঁহি হাঁহি সাবটিলা অশ্ৰু ধৰা অনুভূতিবোৰ মৰত গোপনে, মৰমৰ মায়া বিতৃষা দিবহি মাথো বেদনা এ মায়া মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সঁচানে পৰমৰে মায়া। আমরা এবার জুবিন গার্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম ওনার গান দিয়ে। আমি চাইব মঞ্চে সারেগামা এবং ইন্ডিয়ান আইডলের ওয়ান অফ দ্য ফাইনালিস্ট সোনাক্ষী করকে আমি মঞ্চে ডাকতে চাইছি। সোনাক্ষী, সোনাক্ষী ওর গান শুনলেই বুঝতে পারবেন যে কোন মাপের সিঙ্গার, কত ভালো গায়। আমরা কিছু ডুয়েট করব, আর দারুণ গায়, সেটা আমি আবার নিজে বারবার বলছি না, ওর গলায় শুনবেন। সোনাক্ষী চলে এসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোনাক্ষীকে আগে আমি দুটো সোলো গাক, তারপরে আমরা ডুয়েট করব, কারণ একজন শিল্পীকে সোজা ডেকে ডুয়েট গাওয়ার মানে আমি এরকম অতটা কমফোর্টেবল নই, তাই জন্য ওকে আগে ও সোলো গাক,
দুটো গাক, তারপরে ওর সাথে আমরা একসাথে ডুয়েট করব। সোনাক্ষী কর, একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক সোনাক্ষীর জন্য। জোরে মানে জোরে, আস্তে আস্তে না। এদিকে এদিকে এদিকে, জোরে হাততালি। কোথায় ওকেই দেখতে পাচ্ছি না, আমি তো তালি বাজিয়ে যাচ্ছি। সোনাক্ষী, ও আচ্ছা, মাইকটা দেখে দাও। हेलो 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 हेलो। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवाली, बल बल जा अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। शामिल है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा आप खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं,
भीगी भीगी आते भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। सपनों का साया पलकों पे आया पर वे हंसाया पर वे रुलाया फिर भी ये कैसी कमी है। আরেকটু জোরে কেমন আছো সবাই? নেক্সট সং যেটা গাইছি সেটা আমার ভীষণ ফেভারিট। ইন ইয়ারে ভয়েসটা একটু হালকা কম হবে প্লিজ। হ্যালো 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 চেক হ্যালো 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 হ্যালো। সো দিস সং ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সংস। দেখো তোমরা চিনতে পারো নাকি?
तुझको पुकारूं सैयारा तो बदला नहीं है मौसम जरा सा हुआ है सैयारा तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठा हुआ मरहमी सा चाँद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है बहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरे मंजिलों को जाते हैं तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाते हैं तेरे नाम की कोई धड़क है ना इनियर वॉइसটা একটু বাড়াও ইনিয়ার ভয়েসটা একটু নেই হ্যালো 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 চেক হ্যালো 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 कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आओ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना डोर बारीक है 7 जन्मों की पहली तारीख है डोर का एक है मेरा और तेरा है दूसरा जुड़ सके भी जुड़े नहीं तरफ है ना जो मेरे मंजिलों को जाते हैं तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाते हैं तेरे नाम की कोई धड़क है ना थैंक यू सो मच थैंक यू बंदे तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना है बस दूर से देखिए इसे छूना मना है छूना मना है
थोड़ी फुर्सत भी मेरे जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरे जा कभी बाहों को दीजिए। आज की रात आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। ओ जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत। ये खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत, ये खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। नाज इतना मेरे जान, नाज इतना भी नहीं खोखले बातों पे कीजिए। একবার হয়ে যাবে নাকি একসাথে? नाज इतना भी नहीं खोखले बातों पे कीजिए। वाह आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। Thank you so much. Thank you. Okay. तो कैसा लग रहा है हमारा आज का कार्यक्रम दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना? मुंह से या दिल से? दिल से। तो दिल की बात मुंह से नहीं हाथों से बयां किया जाता है। तो चलिए इस शाम की खूबियां और भी बढ़ाते हुए अभी डुएट सॉन्ग होगा ना? तो चलिए डुएट सॉन्ग के लिए फिर से एक जोरदार तालियों के साथ मंच पर लाइए दी वन एंड ओनली देवजीत शाह।
কি খবর? কেমন লাগলো সোনাক্ষীর গান? ভালো তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো। আমরা ডুয়েট করব। এই গানটা অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, এই গানটা অনেক দিনের আমার গাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ফাইনালি আজকে গাইব, কারণ গানটা আমার খুব পছন্দের। আর इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। तेरी ऐसी याद है तो भी हम है। इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। तेरी ऐसी अदाबे तो भी दाम है। ये भी क्या सितम है, ऐसी जिद करने लगे। जाने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम। डरते हो क्यों वो जाने मन मेरे प्यार से। रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे
सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो विदा है काली काली जुल्फे गोरी गोरी बाहें मुझको तड़पाने लगी होठ भीगे भीगे नशीली ये आंखें प्यास को जगाने लगी छोड़ो जी ऐसी बातों को रोको न राहों को मोड़ो न मेरी बाहों को जाने दो ना मेरा माये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे हमको तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो विदा है থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এরকম কিছু মিষ্টি ডুয়েট গাইবো নাকি গাইছি চল ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो पर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर हो मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर रास्ते छुप गए हम नशी জানিনা কোথায় তুমি হারিয়ে গেছো আর পাবো কিনা Come on!
থ্যাংক ইউ। একটা একটা ডুয়েট আমি আর সোনাক্ষী গিয়েছিলাম সারেগামাপাতে জি টিভিতে। গানটা খুব আমার ইউটিউবে অনেক মিলিয়নস অফ ভিউজ হয়েছে। সেই গানটা গাইবো। মনে আছে কোন গানটা? হ্যাঁ, একটা রিকোয়েস্ট আছে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমরা একটা মিক্স এন্ড ম্যাচ করে গাইছি, ঠিক আছে। সি শার্প মাইনর দেন। চলো, চলো চেষ্টা করি। 1 2 1 2 3 গো। होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना।
हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। এইবার বল গুটি। हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे बोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जादू तौबा तुम्हारे ये इशारे। जिस्म दमकता जादू जादू, जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू, से हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी बहकी बहकी, तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे। थैंक यू सो माच। ওই গানটা গাইব না সারেগামার গানটা? হ্যাঁ ওকে ওকে একটু ফাস্ট রিদমের গান, ঠিক আছে? जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। फिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया वो सारा बदी। जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना
ना कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया फिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे खा ना लिया वो सौरभ दी एक दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं एक दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं तेज में पाँव के नीचे है आसमां सौरभ दी हे जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर हर जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया